Hotep mara vili amumlindoni njia mbavi amjuvuriza wana makalima ntsina homo ndo tsukana ngarshukuri yao ze juhudi za haini mwanatsi watania yafanya usuriana no mfungulo aho anyanyasi Desire na Masud ikayao warengwa hanzi ya zito za haki, wafungwa hanzi ya zito za haki nyonsi pianga mzijuao donc wafungulwa yabongo lofumvuku yo furahanku riloniyo ngamjo waishia Mwenyezi Mungu jojalia washinde wahondane ne yeshabaha sha ushinda wajitamke wajitekeleze kalma ya hao sonmo anansi muishie heli wo arivimisa o ukasisi wandu wa kweli hausisi wandu ndabo haunde heli wandu wasaya wazamba o hamande heli ye propaganda ya kinafiki tilo ao ya ukana harisi matretre rende negotier zingamanyo ananasi Yesu munjo jalia wanyanyasi abasanu waroha washinde wa hunde shabaha wajitamke wamwelezeni wamwambieni mwaishie usuriana ne maneno mweshi wao popirizo usuriana ne raia hao hosoni masi anabasanu ze ndongozi jamatsoni jajanze yabongo kabatse atafenti bohari bonko ngamzingaro shabaha shinu ni bushirie nto sana amani ya makokone mabai wachunge sarparo au Komori ngamzingaro hamarabili ni bushirie nto sana ushinzi wanantsima watwania wawanao walo armazen sana za dunia hamarararu wanatsi wa Komori kayaongwa wanao zembana zinu bainge wakazwa karo bainge ngwafufuli wao manama wa falsafa nzima zisalamu za hangu zokane eane yoka ya haho miuhambia hotep donc nsina ukamle mjofanya ni nende haraka nori ganye wakati wakati kotsi mwinji ezilo muhimu za kana hamado rielewe edini Komori wandu wayelewa nai halafunga wandu ikayao ngwarumiao edini hawi instrumentalize wa hadaye wandu ça c'est trop dangereux ngabo wandu ikayao tsena haini mbandongo zihundao mwanansi haini ndongo zihundao yensi wandu ngwatsongotsaha wazitie dini wazirihe wamguju na hizo ndongo ikayao ze solution hamado ngizo zaho wanadamu walo namua haukana hizo errori zinji za wanadamu donc ni lazimu mwanansi watwania wandu wafanye attention sur ce point là wandu watawe manipulation ya wanadamu ikayao ngwarumiawe dini hawi instrumentalize wa hadaye wandu ngwa profiteo e faiblesse ya wandu hawi foi magnifique ya wandu ngwa profiteo wanjie warumie ila foi ya wasaya wa hadaye wandu hotep. Donc ça c'est très important haini mbanongo zijiri yo Komori wandu ngatsongotsaha waziri Mwenyezi Mungu leo wala haja hahibiwa ngujuo ye mwezi ngutsotsaha ya Mwenyezi Mungu na enge na ze preuve pia ya ukana ulande mwezi nkuyo hatwari abo kaireka kartsi duniani wandu wake harma duniani ndo jina ya ahira bambe seze ndongonge sojo de regle ha directe usema Mwenyezi Mungu c'est vrai que rambari ombe Mwenyezi Mungu rambari shukuria Mwenyezi Mungu rambari ritsahe zerema za Mwenyezi Mungu il est vrai mais il y a des circonstances il y a ngabo bahanu ikayao Mwenyezi Mungu ya intervention ya Mwenyezi Mungu kena ujua unjia watsinakana mwanadamu wae ha intervene kuna ujua utia Mwenyezi Mungu watsinakana wewe hu intervene jumnikani example ya mando mathalani de dini wanu ngabo ze arkano zontsano wamba wa zani de mipango de mikonsi mitsano zinu zambao de zembinga za Uislamu ngabo ho amini Mwenyezi Mungu ne malaika ngabo ho swali
ngabo hofunga, ngabo hotoa ezaka, ngabo henda heji. Sha harma heji deheni ujushinda. Yani ambokana hajul baiti limani stata ilaihi sabila. Yani deheni ujushinda. Yabo ngo pariso mkomori. Hashindi hakansi harma tabu. Harma mashaka. Harma maisha madziru. Haini mba ekonomi ya hunda, haini mapesa ya hunda. Hafanya maha na maha na maha ya utunjili ya fedha ili aje yende heji. Na bala mkiniha kana katsina suha njema kaja renga mapesa yala yenda ya angalia suha ya haubala mkiniha ukana emana ngufu bonsoma kaja renge mapesa yala ya somesa emana haubala mkiniha ukana nguenshi haruma nyumba ya washihanai hawilombi ivujao hawarma condition zero harenge mapesa yala haunjilia yaje yende harma heji. Donc yabo ngio important onwa ilokana à ce sens là amini okana yeheji keitsi muhimu rahana eze zila prioritaire ya la quotidien ya hao yamba ya fasiria yabo ujokanza ngwendo heji wasa complices emission zahe uonge na zemaie ngushindwa hundu mbahendu hali haini tasi haina usiku ngushindo haleleo wana ngushindo haangalia efamia hahe ngushindo ngena maisha bora entourage yahe ngio njema abo uo mwanadamu kana yabo hasange nge ngwanzo yaka yende heji. Sha eshitsongesa oizo owinji wa hatu wa Komori ritsofanye heliyo dukana ngaranzori rumie heji harma pabwa edini ngerumilwao harma pabwa mbungodo heji yende yaonese wandu kana minde mhaji satilo la heada mndu mzima alhaji hausa halolwa heada nge ngondo heji hawasaha wala bizila pia ujoka urejei ya jaenshi haruma maisha madziro haruma maisha ya taabu haruma maisha mabungufu ya tsona tomaya ilo paba yabongorumiewe dini haruma paba yu hatwari haukana yabo wewe ngo jihadayo wewe bo mwanadamu shakuchuhadaya Mwenyezi Mungu wanzo ike ngo hadayo e societe ila entourage yaha sha hudiwaze ukana ewa mando ujihadayo dawe manatsi dawe bo mwanadamu wende wa mando ujihadayo hizo yo example nionesa ya ukana edin Komori wandu ngwa yele waonai wandu ngwa yurumi yaonai wandu ngwa tafsiri yonai nana ngabo ika yaongwa yurumi yao hamambruda ya uhadaya wanatsi ne mazumaini ya hao ngwa mazumaini mai shawarenge dini ngwa yurumi ya ombuda uhatwari waundo wenchi ngamjomnikani exemple ya bili très important exemple ya bili inu na mangalie ye pare baina ya hahaya uhenda mitsami moja ye pare hiyo ngiona ajali wanadamu wako zao wanadamu wafao ngabo hatwari ngabo ajali harma ye pare hiyo oli ya ukana mwanansi ya fikiri yameukana bana shitsongesao owandu wakozao banu haweshitsongesao wandu wafao banu magari yafanya accident mami mkiniha ya ukana epare inu itiwa nai haukapare zo zihana norme zihana mesure zihana degré zahazo ikayaonde lazima ziste ngotsona beton ranzi utiao damoni kojohamba pare ikayaonge virao wanadamu ngevirao magari ngevirao ngeanzao izingare ngirende hando circulation ku yahe obinadamu donc abonga bonorme wakomori mmono ya ukanabona kakomori sifanya video
simonesani heli e pare mengoni mweze pare kuu za Komori zitilo au ikautilo hako Palanido e pare hii ko Palanido ngwelie gudronge piwao idotiwa harma ngepiwa harma fubala gashi idotilo harma ko Palanido wanadamu ala haringwati yao pare mengoni mweze pare kuu za Komori. Qu'est-ce que vous attendez après? Soit nge pare nge jokanda ni kwa hamba tapa l'œil, trompe l'œil ya bala le gari ujofikiri ila pare njema na bala ila si pare njema, parce que il est inconcevable ya ukana pare kilomètre na kilomètre na kilomètre zitilwa hagudro idongo utilwa harmako Palanido la kilonsan. C'est vraiment inacceptable. Qu'est-ce que vous attendez par la suite? Bah, c'est des accidents. Ya oma jojo ya jobu ha ya onge jobu mo ha endesayo. Donc moi mon avis c'est que il paraît ya hahaya mitsamihule au ze pare zitilo Komori kaya wangu wano mabalangizo njema zila pare zitongofanyiwa tapa l'œil basi shakabatsi normo kabatsi mastehi ya heze pare ione sao ifanya ukana banu ngabo magari kaya magari yao ngedao ha kilometro kadha ngelazimo yakane equilibre wio ngelazimo magari yakanayo ngelazimo yeparembe sebanu ngasina virage ikaya ongio na virage ya 90 degrés nsujua mjozelezaje au ya 45 degrés e virage inu yabo ngelazimo yepare irajisiwa harma largeur kadha ngelazimo inyo ifanywa jao hawe virage inu itola holi hondo bahanu emru yangu haya jao e vitesse emru ya jobalia ne nafasi iliyo mkini haya mruwe yake kashindi ya hundana ne hikma ya he virage inu ya relehe ya kozi yabo. Iyo mitwala ya wandu wakuhamba wafanya ndongo kwamba génie civil ya ma ingénieur en génie civil waitwali yao ni amonao ya ukana eze société ma génie civil basoma Komori kartsu waona wanazioni wasoma génie civil Komori kartsu waona e société akautepare maluzini la nakaufanya video ye patron ya kabala ola nsujua la marabu nsujua la portugais nsujua la kabila hindi e société uyongi o fantôme anonyme si uzisa o anroha zeba ni société hanyo para hindi kabatsi mraka capable anivumbula le dzina la société o anroha ziwao ngabo mrazi ambata mimi nsujua mitsangwa nziani ho sijatsirengwa nziani tsirengwa abantu nje nifanye hazi iyonde pare itilwa Komori shahar maizo pia o anansi wa Komori ngwa juhao wafunge msafara wende wakaze bashi na tanti wakaze na mikro wasome hitima wazungue pareze ajali zibunguzi abo ngwa jihada yao zankiliza hao yabo ngwa jihada yao zankiliza hao zondabo yabo ngwa rumia we dini nai wanungwa elewa we dini nai indongo ya mando ya lazimu ike manansi ya twalie yafanye ya wane wandu wakabala nge wandu wasoma bareni wamba ukanangaranzao wafanywe pare inu ifanyiwa onormu e magari ya ransi hokoza ngaranzao waparo ma expert wajua twalie e pare inu ngaranzao waparo wa societe ikaya ongizo societe zilo agreye zilo za kweli zilo zijo ustehi zenor. Mais qu'est-ce que vous voulez pare itilo hakopala gudu hakopala nido ngamlinda uhindeke eketi ajali ndufu. Halafu hizo pia wanansi ngwadiwa zao eze kategori zo pia kazinu hazi zifanyiwa onai zinu hazi zichodunga enormu na risipare o andu walo concerne harmwezi hazi zinu rawarihe jukumu shana rengeri Mwenyezi Mungu yatsahe solution ya Mwenyezi Mungu ngujofanya miracle o andu aziye utsidoko zabala. Non, c'est pas ça. Ce qu'il faut faire c'est de interpeller o andu akautie pare qu'est-ce que vous avez fait là? Zabari walo wanadamu haini usiku haini wakati wakoza obanu wafa obanu magari ya menye hao yo responsabilite ya hao engebandikana nsi gasi na sharia izi yonde ndongo ya mando ya jofanyiwa abongwe kanongo asome hitima yoanongo asome hitima wavehe waho wanadamu wakozabala wadomba Mwenyezi Mungu yari badilishe nana hitima Fatiha na mnaijibwe nane pare rudi babo yandisolekeziwa ifanyiwa onormu
shakweli mkomori dizo kweli nguyelewa ngujiamini hata ngudungo hazire makoti hazitunyandi nikangarendora to atawaparwa makazi na wandu walo na mishahara ya serikali waje wa mediatizewa waonese ukana banu ngaromba udua ye pare yinu Mwenyezi Mungu abunguzeze ajali. Non, arrêtez, c'est ça en fait, c'est ce genre de musulmans que nous on veut pas dans notre pays. Do maislamu warumia we dini haruma unafiki wa instrumentalizeo ye dini yonde genre ya hema islamu ikaya ukarchua tsaha hawakawao wanafiki na mjongo samihi ne expression ya hangu ikaya wanruenji wa irenge ngwanzoa ni controdize ike hamabanu sisi karchu tsaha ye dini. Non, Singaranza ou Yedini, parce qu'on sait que la foi, la religion, c'est très important. Ça, on est d'accord. On sait, on respecte. Mais il faut aussi, Yedini, il respecte. Yemrouadini, il respecte. Et les limites, il respecte Yedini, il respecte l'entourage. Kayao, ya jokana, nsinachojua, nsujipermete, ngedini, nifanye solution ya dunia. Non. Donc, yo exemple kayao ya bili na to ya raru, c'est que wakomori, wadhulumishi hao, watabi hao, wana maisha maziro, au lieu ya ukana wanrosho mabareni, wadaize haki za hao wanungo ndo wakati ondwa rejea ukana ngaromba udunwa. Eri ombo dunwa hatandi. Edunwa inu ne domba na mnaijibwe na wana effort na wana hazi na action. Voilà. Donc yo des exemples na kanzanto nonese ya ukana abano si karti contre yedini no ngasi pour yedini shadini ikayao ngejoka wanungwa jo vidunga hakweli ngejo stehilwa wanungwa jo irespecte wanungwa jo ngabajoka harmonie chaque na instrumentalizewa irumilo harmanda abo haini mbandrongo pakaba tsoparwa fundi hula ya jambe ukana ya bokweli ya tunge aya itso existe ya approve à la fois nansi ambe ukana izoko libango nongo ngabo fundi tsola ya saola ola kadhe ya sa jamba jawe abo kolondwa dunge. Non, c'est pas ça. Ça c'est de la tromperie. Et point yabili. Le dialogue national yo sisi ngariona absurde. Yahe ma opposant waji présenteo yaho wanduka yaongwa participeo izondrabo komori kabati dialogue e dialogue yo isaifanyiwa komori on doit rater ma politicien roalo au pouvoir roalo à l'opposition warate et carrière politique yahao. Et ces dialogues zifanywa, ils ont raté. Et komori, ngiona ngesihao tsini, ngiangamiao. E maisha ngayo madziro wanansi ngwadhulumishi hao, taabu, mashaka. Sur 46 ans, rarenga indépendance. Rilona mara isi watsan, wa ulawa wa hafa. Madabdala, Ali Salihi, Johar, Taki, Tajidin Ben Massoud. Ngabware Mamizinga, Ngabwali Swasum. Ils ont son ma conscience. Dini wafanywa mahakama, dini wa regle wa compte ya heze massacre, zaheye ma président wa ula wa Komori. Jamais. Un président assassiné est un peuple désespéré. Donc notre peuple a été désespéré 5 fois au bout de 45 ans d'indépendance, 46 ans d'indépendance. Mruna nambiye et peuple yu l'union. Mruna nambiye. Chaga siwa fumacho karchone réalité en face nasis. Riwaza mahakume na mirandar wa shay'un ya mercenari ya Komori.
ma mercenaires wakaurenge nsi hatu, wakaudestitue ma president, wakauinstaurer ma president, warenga wanansi wawafanya machien contre leur propre peuple. Riro haya waba sainungariesho harma ma mercenaires wa Komori loko, ma mercenaires wadu hamadasi, warongwa uluha hamadasi, wajita wakangwa ona culture sawanasi, wazalonsi hamadasi, she martaba ya hao martaba ya mercenaria ya wangamiza nsi. E dialogue national wa Komori wajiri error rika wanazijana ye error yo jiri harme separatisme ngarlani yo error yo c'est le passé on garenda harme futur chalazima rizambe quel que soit et à pousser et séparatisme quel que soit et à faire séparatisme en tout cas wajiri error générale kaya on sous blâme mzuani ndetsi mgazija haundetsi mumwali yo erreur nationale ya kaujiri ya he et séparatisme Komori. Yo erreur nationale et générale kaya onge humsanya ezisiwa zonsi pia haini siwa ngishona pari ya responsabilité harma et séparatisme ikaya o ijiri Komori. Wanruan wende harma dialogue national après un coup d'état. Wakubaliana accord ya ukana ngarumi yao yansi. Hanamna kadha hamikonsi kadha iliri rejei harma amani rititambaliane rikane mwendo mzima rikane sharia izima rikane bera mzima na utapilia shaisi wa manyanyasi shije shirireje. Zenungo hizo wangu wafanya. Bainge wandu kwa jatwali anro, bainge ngabo wanazifaya, ikayao zika muhimu kezijadhukurilwa. Haukana rifanya amani ya uhanzazio, ye amani ye hindrini, ye ze accord fomboni ye dialogue national ya fanyiwa. Ya kaujana ze accord za fomboni, ila dialogue na amani na reconciliation ya wandu wanzazio, wazulu, yonde œuvre ya hawa jomba wanu, ya hawa baba wanu, yonde œuvre ya hao. Dialogue ya wangu walona nzaya. Rianzana harman nzaya ribaki wa mezi. Ça c'est la réalité qui est en face de nous que beaucoup de gens ne veulent pas l'admettre. Ça c'est leur responsabilité. Zabari namba ukana unu mwanzano wangu wanzana hanzaya. Mwanzano wangu wanzana hanzaya wacho dungana haunafiki. Basi, emana nabohe liyo, ikaulazimi kwa wanadamu. Usiku wakansi wafikiri, mwanzanisho, mdungano, mhunsanyi huwa hezisiwa. Mbadili ya sharia hamaslaha ya hezisiwa. Ikaulazimi iko wangu wanu, wakansi wafikiri ye souveraineté ya zakweli ya hatu. Chasi de indépendance formelle. Yonde shatwenge sana mbao kabanu rangarfanya wanzani wanzaya na mdungano wanzaya abo situenshi harmandabo na unafiki. Parce que ikaulazimu ike rikensi ritualier, ce que ça veut dire indépendance ritualier ezifaya azaho uhuru wa hatu zaripuzi za hindi ilio helinu. Wanansi wao kwa jakansi wazitualia ngamjoma mikani mithali de mipaka ya hatu. Yondo usiku wakawanda wazidi akoro zisahilishe ezemeli za kijeni zije zidofanya owiji no neze braconage haruma zensi za hatu. Izo mengoni mweza kaujana ze akoro zizidishe usaidia ya Mfaransa ya ridhulumu esheisiwa Shamaur. Nabo e souveraineté territoriale hatu karchi hunda. Zenfinge zilo wao kanga sarme bahari nkuu ikaya omengon mautajiri wa hatu radio kanu harme dunia nde zenfi. Mlozi ngutao hende kachurejei nabo ngabo meli za kijeni wafanya akoru ndaona inkuidisha wangu wajua dolo wa mfi hatoni. Ichongesa mfi hatawa, ichongesa mlozi wa hatawa. Yaonde mahadisi ya manansi watwania ya kaulazimu ikemshihila hakaansi hayarishawiri hamdungano wa kweli. Ndeman mwabako oandwanu warate
warate kartujua est-ce qu'ils ont fait exprès ou est-ce que eux ils étaient naïfs et bêtes. Je suis désolé, Shangela Zimandwa doit mbilweza kweli en face. Ikaulazimu ikebora kansi rifikiri omdungano wa Komori na usana rijuse Komori ipue ngayo endele usoni do uroha haruma ye francefa. Aucun politicien, je pèse bien mes mots, njaparo ishi ya politicien ya évoqué hadisi. Njaparo ishi ya politicien ya évoqué hadisi ya okana. Il est temps de parler de cet néocolonialisme économique. De ce néocolonialisme économique. Il est temps. Il est temps de casser ces accords. Il est temps de faire des ruptures et d'avoir une monnaie nationale, une monnaie locale. Quitte à faire des accords pour avoir une monnaie continentale. Parce que des gens comme nous on est si sarma projet, il y a une fédération, il y a des zisiwa za kipanafrika zilio harma ye bahari lihindi. Si karsarma Union de Comores, anazisiwa wane, nous n'est même pas là. Et quand wanadamu wajitrompe warenge maore waihuza walo ya watsongo hada wandu maore iyo c'est sûr et certain que yonge jowrejei sûr et certain ensu ya turjo kayabo shayabo sirilio timaore abo sirilio lokana rihunsanyihe ritsanganyihe na bushini ritsanganyihe na Maurice la Réunion arenge indépendance ya hao ritsanganyihe na Seychelles na Maldives nezisiwa zilo ihu rifanye mdungano union des îles, union de fédération des îles panafricaines de l'océan Indien. C'est ça notre objectif, c'est ça notre projet, notre vision, notre rêve. Et nous on croit ça en tant que jeunes conscients. Nous on croit ça. Au endroit où, abo yonge joka au base, eha haruma accord économique. Ngelazimu orifanye relance proposition urumia mapesa madzima. Baina hodzima wahezisi wa panafricains zilo harme e bahari lihindi. Yabu yonge joka ukaharma accord militaire. Nge lazimu ori coupe ya accord de protectorat ya hatunda sina mfaransa kaya uyo accord meska ikawonde mdu afanya accord ikaya nge lazimu manansi uretene. Ça c'est très important. Parmi les choses qu'on vous ment dans l'histoire, parmi les choses qu'on vous ment, c'est que la France a signé un accord de protectorat en 1841. Avant l'abolition de l'esclavage. Vous voyez pas que c'est des mensonges. Il y a ici Sindawa qui a eu un privilège. Il y a un France. Il y a un je vais vous coloniser avant d'abolir l'esclavage. Et hadisi yo ikausi wa irendwa kodo ya hatu dasino wabushi instrumentalisé wa ifanywa ndabu. Et c'est que vale hadisi ya jiri ya he ino soi-disant razia malgache olam Faransa ya accord de protectorat ya 1841 na ya bon Faransa kaufanye abolition de l'esclavage en 1848 ya bonga bo contradiction Buhari. Ya bonga bo contradiction Buhari ya bonga bo ndrabo Buhari. Wafanyo hamaridi waza Napoléon Bonaparte wakatoa revolution Faransa wakatamba ngari maintenait au kit ya ukana exterminer le peuple. Ya Martinique, Guadeloupe, tout ça ne peut plus. Ce sont nos ancêtres. Ce sont des gens qui étaient déportés depuis chez nous. Ça veut dire que à cette époque-là, si dommages collatéraux, il y a un plan. Il y a Napoléon Bonaparte. On parle de Adolf Hitler, mais on ne parle jamais de Napoléon Bonaparte. On glorifie le hatasu somesiwa o molekoli ya ukawaundwa forme wa huwa hemanga wa Faransa. On parle jamais de Léopold II. Ikaya hawa des millions et des millions au Congo. Mais Léopold II quand on somesiwa wonde mfaume wa Belge, le roi belge. Mais c'est un sanguinaire. Entre parenthèses, bref.
Ça veut dire yaukana il faut vanika ulazimiko owandu wao nswaka ukaansi watwalieze akorizo za kweli na rirohe harume akor ya he protectora ya ndabo inu rifanye akor military ndasina ezisiwa za rizingiza nele bara la Afrika na rirohe harume francefa parce que karina ujua ushinda riprogresse avec le système économique inu ikaonga sina 35% sur notre économie halafu la mndu ikaya ngurifanyiliwe mapesa hatu il gagne 65%. C'est du vol et c'est du vol consenti et accepté. Donc il faut un moment où on rambe non na politiciens wao kabati engam zima ya shinda ya hundana ne hikma haune bahati ya évoquer ndongo hamandisu. Mais eux ils sont là, chacun il veut passer au pouvoir juste pour avoir de l'argent, pour gagner beaucoup de sous, pour construire des villas, pour que ya kane vinjem. Chaque bati ulo conscient ya ukana eka kweli wandungu nzoa indecency wandungu nzoa jusensi wandu ijusa harma uhuru wa timu yesifaya uhuru wa hatungu uhuru ikaya ukimanga jamba uhuru formel, indépendance formelle yote indépendance ilo aki ya timu. Et nous on dénonce ça, et tout ça c'est les tontons là, tout ça c'est les papas, c'est tous ces gens là qui sont dans la politique, qui ont fait toutes ces erreurs. Soit ils les ont fait ou ils le font sciemment, ou soit ils sont bêtes et naïfs. Je pèse bien mes mots. Donc, qu'est-ce que toi tu proposes? Tu proposes juste, tu aimes le pays, mais juste ou que n'importe un coup la mapesa, mais t'as pas de vrais projets. Ya ushinda utoe yansi haruma zetambu ya utoa yansi haruma wo fukara ya utoa yansi haruma wo ujinga. Non, personne n'évoque ces gens-là, ces choses-là, et ils se prennent pour des politiciens, pour des patriotiques, politiciens falables. Donc ça c'est très important. Ngaboye indépendance siwio culturelle et culturelle. Yora hakarsinio, vous voyez comment il y a déjà instrumentalisé wa Komori, et que vous savez que si vous le voulez ou pas, hani wakati wandwa imposer uye dini harma société ya culture ingeta wao. Et surtout dini kaya ungyo étrangère. Que vous le voulez ou pas, il y a dini ya Kiislamu inu dini kayaori adopteri imposé wa yo shainu de dini ancestral ya hatu. C'est pas moi qui dis, c'est l'histoire. Abanga sina za culture ancestrale za hatu ikaya onsi société ipangi ha culture. Identité culturelle. Wanji ngwaji identifier culturellement, ngwaji identifier harma warabu. Harma wazungu walatsa au Afrika. Ça c'est très malheureux parce que if you don't know where are you come from, you will never know where are you want to go. Eka kutsujua ihualaya kuna uparo joshinda ujue ihuanzo wende. Donc il y a la culture qui est en voie de disparition. Il y a même l'histoire, l'intellectualisme comorien. Parce que dans chaque pays, dans chaque société, ils ont leur propre savoir, ils ont leur propre connaissance. On est arrivé à un stade que le mot Komoro, yitrawa, ye asili, ye étymologie, ya ki bantu, ya ki kungwana, qui veut dire dompteur de feu, qui s'est transformé aux îles de la Lune. Ça, c'est des réalités que c'est parmi des choses importantes pour connaître des patriotes dans un pays, c'est d'avoir, d'adorer, de protéger notre propre identité culturelle. Au endroit où wafanya accord harma base ya ukana, c'est l'Union européenne via la c'est la France-Afrique via la coopération française aux Comores, le a décidé le système éducatif ya Comores.
c'est l'union des pays de Ligue arabe. Na maislamu doit décider il y a un système d'éducation, il y a comment. Donc qu'est-ce que vous voulez? On aura des jeunes aliénés parce que on nous apprend des contradictions, des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de valeur. Je pèse bien mes mots. On nous apprend de l'aliénation. On nous formate. Rirohe haruma ila hususia wa hatu rendera dambari aliéné. Quand vous voyez à l'école, quand on apprend le français, l'arabe, mais on n'apprend jamais l'africain. Mrunanambie yaukana ye éducation nationale yo hatake itsi karitsina éducation nationale ngasina éducation coloniale ngasina éducation coloniale ngasina enseignement colonial et esclavagiste. Mrunanambie usikuraka nsira wababula kuru ya Kiswahili wandu wasomesiwa ya écriture ya Kiamerika parce que bano Afrique ngabonsi ikaongezona écriture zao. Ça c'est très important. Wandu wasomesiwa Kiamerika, Ethiopia écriture ya Ethiopia. Wandu wasomesiwa ya Kiungwana ya Kiswahili, wandu wasomesiwa lugha za Kiafrika, ya Kiyoruba, au ya Kiwolof. Jamais. Ngardio somesiwa Shiarabu, ngardio somesiwa Shizungu, hata basainu ngasomesiwa ho shi Portugais na Shishinwa. Waondo ari preseo, waondo ari hibia, waondo ari zulumu. Halafu ngomba ari ngasema indépendant. Et tous ces politiciens-là, wangwa jibwanao, ngwatsao heni mndu wafanya heni zofanya, shaka basi mndu evoke ye hadisiyo. Kabati, personne, parce que eux, ils s'en foutent. Ils veulent pas vraiment le vrai développement. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est de manger. Ce qu'ils cherchent, c'est de manger, c'est de remplir leur poche, c'est de s'enrichir. Et c'est honteux de croire qu'on peut être riche en faisant de la politique. Il faut faire du commerce dans ce cas-là. Mais ils sont tellement nuls qu'ils ne peuvent jamais faire du commerce. Du coup, ils se disent, ben, allons faire la politique comme ça, on va s'enrichir. Et comment voulez-vous une idéologie comme ça qui développe un pays? Parce qu'ils ne vont jamais évoquer les vrais problèmes du pays. Jamais. Et c'est à tout rater. Il rate. Habaka ema politicien wa hatu arate. C'est la réalité. Ikaya wanansi hususan mashababi ngamumparoni haruma conscientisation. Ngamumparoni haruma ukweli tawe wanrandabo wanu parce que c'est pas des vrais gens. Et la plus grande partie ya wanu usikurjo hundensi hatu na wajipange bao yende mana walo hara walo na mbahuma wachotsa hawarione parce que wambandabo wambia ndabata bano watoto watiti wachikauzela wachika rawa rohamba ba ni vieux ils sont déter et ils ont ngwa dalia en réalité kabati atafenti et ces gens-là ils ont honte parce qu'ils ont trop menti. Ils ont trop manipulé et maintenant kabati hata. Si singaridunga vitesse ya technologie, ils se croient que banunga sarmo wakati wa ORTC na Jabal TV riko ulinda dobi comme albinosi hau wala paradobi wala amba zinofuzan fizo. Ma journalisti wala rido linda bo 8h hau TV shau kunda hubini rido linda 8h za masihu taarifa habari rijomba habari zijirio armansi abasa ine actualité ngendao en temps réel banu ni mrongo zao ni banu en temps réel ngamnishiao zenongo nifanya wabanu wandu walo a 20 000 km ngwani wona ngwazishiao ils ont de autre chose rendre compte tellement ils sont enfermés
haruma ujinga na ujahili na udhulma na uhanzazio na ndrabo. Halafu kwa tshela kabanu zekoli zijamatsoni vanunga wanadamu waji informeo, vanunga wanadamu waji documenteo, vanunga wanadamu ikangwa rumiao ze réseaux sociaux zinu pour s'informer, pour communiquer, pour sensibiliser, mais c'est pas pour aller faire des selfies sur Facebook, c'est pas pour aller regarder des vidéos za porno Facebook, c'est pas pour aller regarder des séries. Hamra dwenda yo angalia mafitsi ngabwandika ya nuone la ngari ombao reserve ye zendongo zinu zirumie ke faida. Chilokana mnunge na telefoni ngwa jodo tire mafoto wafanya majosho wafanya ucha. Après ça c'est son choix. Ça c'est son choix parce que wanadamu watso na hisi ya ukabanu ngwa una mission duniani. Na o kwa sina hisi ya ukana balemba ndongo titi wajofanya waonese aya haoshen mawandu wa ili hawara ruko johamba ndo majana. Iyo ndongo ikayao ngio muhimu haruma ye ubinadamu. Hapo ngo dialogue national ya ndrabo ya wandu warengansi haruma widzi tena widzi kaba jusqu'à preuve du contraire mono ze vote ze assises za ndrabo za one jale wambari ngondao haruma negotiation wende haruma assises wende wajidaba wardi wende wavote wajihibia warenge wanika waridhulumu sisi wanansi hapa najunga bangare ndo arma negotiation ndo arma dialogue alafu akenso adoshemeza damba banu banu enyiside mshangiria enyiside mahala hauchoanza zio mjinasa mjidangani hauhazu Jeje Ken sikol dambangara inu dialogue ahindi abanga mondo mwafanya dialogue mwambe ka bon ya baba hainu de amani na rangalie wandu wafungulwa na rangalie ezevoti zibirendo jandini za paro virando wandu wafungulwa ekangwa nzoende armavote ekangwa nzo hadaye wanansi ngwanzo rumie wanansi warambu wakabanu risari lembeza wanansi hata wanansi walembelea haya naruwa bahemba mafura bana haya fungwa ndwararo haya na mwende haya narisaidishe ja wanu tufamba bano ngo tufamba si malaba wani wao hamabese kwa tujirande konti banka wajana ndongo nziro amaika ngorendo adaba ni daba ekangwa nzo rendo adaba ni daba ça c'est trop dangereux. Halafu kubali au kanabanu kwa lilinu daba sana nsodaza ni kubali ndendo adaba ni daba hai yefasira abo hindi. Il faut être sérieux bwana nsokomo izo nonga kauza ujiri ari dialogue national shayabo voting ezo virando andunga kamransi jandini za virando hau jandini izo pia c'est classique bandu tsorendo mabao likubali kasima bon shakabati mrusubuti akansi ya evoke eze problème bahanuzili yo. Donc le dialogue yo kaiti wandu wanu arate swa wakamalaba wakamanaifu au swa wabala rohombi shaye warate yensire jedingoni haruma maha 40 na mirandaro ya uhuru watutimwe zifaya sisi raja leo ngari jangajeo ngari jo utimize zifaya za uhuru wa hatu owenju wa handu wanu ngwajo ulangwe owenju wa handu wanu ngwajo uliva zeno ngwadhulumu ensi ya hatu ngwajo upeyeze erreur wafanya haruma ensi ya hatu. C'est là où ils ont peur. C'est là ils s'arrangent avant ngwajenda wake wanzani pia ngwajotsa na jaranje baba na basa na jimete pia ensemble contre cette nouvelle génération déterminée. C'est ça leur objectif. Maintenant ils se sont dit bon, on s'est battu mais en fait balar choka ubwana utotsa intérêt personnel. Wana basa nunga otsa wanu ikaya wanu kwa sata mafiti wanu wasawarambuwe za kweli wanu kwa na uriva nafasi narike konyonzi marwane na watoto wanu ekawarbahatisha banu ngarjo wona maondo bahiyo nde mbahuma ya wazingara
ngwa wahara basi na mke wahara hatemba humayonge joenda bansu litirandiriri shangari jo humzingarani zinrabo mazirende nsiya hatu no udhulma maufanya nsiya hatu nga mjo uzingarwa nga mparo ye population ya wakomori wandu wa boykote dialogue yo wandu wa isabote Comment tu peux comprendre que tous ces gens-là qui sont en train de dire des bla 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 bla, il y a dialogue où personne ne pense à la diaspora qui contribue plus de 85% de l'économie comorienne. Personne ne s'est posé la question. Ces gens-là qui crèvent en France, qui crèvent partout dans le monde pour essayer d'aider le pays, qui portent plus de 80% d'économie dans le pays. Ils n'ont même pas le droit de voter. Ces gens-là, quand ils veulent envoyer leur voiture, quand ils veulent envoyer du matériel, on double leur prix. Pendant que leurs frères sénégalais, leurs frères gambiens, leurs frères ivoiriens, wasahilisha wao harma za transport ngwarondo wao zindu manga wende wafaidisha nchi za hao ngwajaza mabeni na mabeni wadoromba nziani wata containeri hunuze magaze za hatu nezela kavu za hatu zijaya kabati hata nafasi ya umshinda mriatie mbahindu haukana ngotso unjilia zindu shakutujua endi ni ujo hundaze nafasi ya ushinda uzibe heo hanyu ridiwaziwa haini mwezi uveho mapesa mashashi haini mwezi ulona duze nde uveho saero ndo hauridiwaziwa alafu rudoisha mapolitisien wajadu ambangarenda harma dialogue burunda halafu ni mdo ado hambaze conditions mais personne parle des vrais problèmes personne kabati mdo ambaze problème za kweli ziremao ye Komori wandu atsahaye solution ya za kweli ili wandu apwengayo sha wandu wa wakansi haruma uhadazi ngwa malimite za ankili za hao ngwa ona manki ya vision ngwa ona manki ya uwani ya uwatania wabaki haruma waelewa ya ukana vanu hufanya politiki dochokana mshoka waziri ndore mani klimatizeri ndoli wa mshahara haunike raisi ndo sterehi ndo landro o hatuwa sterehi nemeshehe shakabasi mlu ufikiri ulekeza haukana wonsi pia haini mlunganzo ya sindihe gari lilobi kabasi wanzo ya kubali rikensi le gari linu rakaansi ralibomoa ralilekeza rangalia o motoro bahanulo mwi shanga sina gari salinu ngilobi na singa sina msafara ulo mle bahio wenji ngwa yabo watafijo ngwa dayo kana narisindie bangel jo patsa naribezere ndo msafara ila hindi ngwatsongotsa wapashele gari ngwatsongotsa watodo henda iho watsahauze nafasi za hao watawe bala shakabatsomba ukana na rangalele gari linu rilibomowe rangalio bahanuli lobi la menye rilekeze ribadilishe zombwe zilo zili ili rijua ushinda rifanye msafara mle jamais wanansi na rengeze responsabilite za hatu wanansi mratsikiri hujiono moto mtiti hata basi ba wakati uvirilia bankarsi watoto watiti tena manama shababi vanu karsi watoto watiti tena vanu ngaselu maduhazi vanu nga watoto mabani hatu ikaya wasangwa wona wajuhu watoto mabani hatu zo Mwenyezi Mungu ndiye afanya hawafanya zendongo haraka bukarsi watoto watiti tena na mkera adhirizie lebo tsilinu wanwazie bawandu angamia vanu nari tsambaze mafitsi yanu mwanansi utsikubali daula ndabo yinu mwanansi tamsankada umenyo wanu wasankade bahari ngwadongo ujao ribella ndabo na fasada vanu wao hakubaliwa ne makungumanyo ya he dunia ye lideri mhuwa he Afrika harenge shio shahe Nations Unies hashiwamba rotsi Muammar Gaddafi bomzimba chaja udori hadaya mke manga mrirendo malaba be Nations Unies yo ikansi harmandrabo ikansi harmo dhulma yoke jakansi ifaidishe hususan de Afrika
Iyo pia wanungwa juao na falsafa panafricanisme nge denonce we Nations Unies kiti ya ukana wa usiku rijo jorganize ron ngarijo boykote onu ngarijo boykote parce que e base ya hao yongyo base ya he ye système. C'est le système, c'est le capitalisme, c'est l'impérialisme, c'est le néocolonialisme, c'est la dictature imposée, c'est le dictateur instauré par ces pays-là, par ces groupes de je sais pas combien, c'est les G5, par les pays les puissances mondiales. C'est ça le système. Et les victimes c'est qui? Shangwambari wa wakubaliwa na Nations Unies yongo jonda hada mbulubu na mbulumbwa waloma ignorant wachoujua, mais celui qui a regardé le discours de Thomas Sankara, qui a regardé le discours de Muammar Kadhafi harma Nations Unies, ya angalia le discours ya mapatrioti wa Houd, Haile Selassie, le discours de Sékou Touré, de Kwame Nkrumah, de Rawlings, de Nana Akufo, ces gens-là. Et quand l'ignorance est égale à servitude. Donc tu vas asservir ces gens-là qui sont ignorants en les impressionnant de dire que Nations Unies, qu'est-ce que nous on a à foutre de Nations Unies où le peuple peut décider de son sort. Et vous êtes le maître de votre propre destin, chère population. Luttons. On n'a rien à foutre na Nations Unies wao na tijindomi. Nations Unies wao sidi wajawa wakubali ye Afghanistan ya rengwa ni materrorist. Wanu wakawana na materrorist Afghanistan. Wao leo ndo wajawafanya alliance ndaona wanuanzani wao. Eze pays cousine wao sidi wa finance wa terrorisme. Dahubini Mali wao sidi wa finance wa terrorisme Niger da armezent sizopea. On doit relier Kadhafi, on doit relier aux yeux de la Nations Unies, on doit zangamiza Gbagbo, on doit mara isiwanji. Riwaza mahamengo miraru na mirandaru. Leo ndo wabula au procès ya Thomas Sankara, assassinat ya Thomas Sankara na hariabo ngabo Nations Unies abo. Blaise Compaoré harohange Côte d'Ivoire. Nations Unies, ils sont incapables de faire justice. La CPI, ils sont incapables de faire justice. Yaukana, soy le coupable du tuerie de Thomas Sankara. Soy, ils sont incapables. Nations Unies, ngwawayabo, riuliliwa mara isi watsanu. Nations Unies, ngwawayabo, ribo hemaori. Nations Unies, ngwawayabo, ya mayahudi wadungu ya mapalestini ngwawayabo. Nations Unies, ngwawayabo, sizi njingizo harma. Alafa jadori intimide. Non, Comoriens, soyons solidaires et luttons contre ce système. Parce que c'est un système et ces gens-là, ils veulent faire de la politique en se basant sur ce système. Et justement, le problème, c'est ce système. C'est l'impérialisme, c'est le néocolonialisme, c'est le capitalisme. Donc, personne, aucun politicien comorien ne parle de ça. Je défie ces politiciens-là. Ils ont raté. Wabeli ya politique ya mendicité. Ya umezi na nzaa ya ngwalindao ya ukaembaba wa hao. FMI ya mzaze wa hao. Bank Mondiali ya kokwa hao. Union Européenne ya mbaya hao. De Etat des Ligue Arabiki. Wadiwaza ya ukana ya mbinga ya hao. Utajiri wa hatundele jua, de mvua, de lezaha, de ardhi, ritso ushinda rajimili kishahula. Shangari wa gizao shahula. Itungungu wa giziwa. Potungu wa giziwa. Halafandwa chaduri hadaya. Waduhamba ukana. Haribanu, ngarendao, haruma asizi. Haribanu, kamransi nsikema laba. Kamransi mratsike daba kabajana ndongo nziro hamande kangwa nzorendwa daba ni daba kangwa nzorendwa daba ni daba ngamjo usamihi banga mrongo hema haya hangu
eke makalma ya hangunga jao madziro, eke makalma ya hangunga mrongo hautungu, hawekanga mrongo nai. Abo mga msano wakati, mimi kadopo andu magozi mdola za mbru na mzazahe na mbabahe na wasaizo michido sifani, shawambe za kweli. Abo mkini hawakati mbesembrea sahau ya rongo wenai. Shana mwelewe banga sima shababi, banga sina utungu. E plus, e mahange nje zao mkini hambese sagesi ikaye. Ya urongo wa kipole, ya ueleza. Shabana basa mga sina lejaru sio la kishababi, nga lazima mrambilaneza kweli kishababi. Halafu ngaro utungu wanansi mbratikiri mbrachorendwa daba junguru abahi daba litsona tamba faida. Donc wanansi assise andabo inu nge lazima ri boycotter vanu ngasina revolution ilo en marche ngasina revolution ilo en marche vala homjo wa hatu komori rajara waone heli wa lembelea wa changer gouvernement wa démissionner ambassadeur ze pression watiniwa neheli wakanza wari intimide vala kauro harijeri jipange ngasina revolution ilo en marche ne revolution iyo manama shababi watwania ngolindwa utsange ngolindwa ukazemna ijibwe wa haho ngolindwa ukemengoni mo wanadamu wajo uunda nsi hotep bongo na mrensi baba nunga si generation ikayao ngelazimu ritrie mbali matwanzi ye adabu ikaye shamatwanzi yake mbali adabu mbali matwanzi mbali fikihi kerimacho ila hierarchia nrabo ila mentalité ya moyen-âge wanrwalonio au 21e siècle Comori. On peut pas accepter ça. On est une génération qu'on doit vite écraser ça, qu'on doit vite débarrasser ça, parce que ngelazima rende haraka ringane mabani atu izo ndawebo shababi na riwane narfanye lutte ya mbanayo narfanye lutte ya mbanayo wanama sinda samba nsuka mle haku ya bongo beseti kamle haku sha yonde heli ikawajibu nitekeleze ezilorohoni hangu nishukurie Mwenyezi Mungu ne makoko ne mabaye waribirili yao harmwe bwana inu riombe rikane ushinzi rikane mvuri shinderi iwane hata rifuzunio ikamgwa benze rambe ukanga sifurahani bawala wanyanyasi warengwa mateka wachililiwa kwa jafungwa warengwa mateka ni mahakama wezi na mahakama ya nrabo na mahakama wanafiki na mahakama wenza tabia mbi wandu wala washindwa ni pale de justice na ngonzo wafanya justice washindwa ne beramu ilobo pale de justice ya nambwara almajana matsano obahano wandu wala dongo henda ufanya mahakama ya kriminalite mahakama ya ndongo nziro haruma pale ya nyumenika ya wasaidiwa ni makungumanyo yobonze wajewa wahe mahakama ya wanawatiti pale ya mahakama wanawatiti bahiyo irende hande biro ya hema procureri wezi wao ne majuji wezi wao wairenge washanje wa asieje ndio mahakama pia afanyi wao wanawatiti ngwa yabo ngwa chongo violewa no dhulumiwa no ulawa kabatsi atambashawiri manansi do watwani haundo hufa shangar jo fuzu nezembana zinu na singar amini amtimizi mwambieni au kana un révolutionnaire qui a peur de la prison ou d'une balle dans sa tête n'est rien qu'un hypocrite manama hotep.